तो सांग मैंने हेलो भाई जय जगन्नाथ आशा करुँच समस्ते भल थे जगन्नाथ कृपार समस्ते भल था हसु था खेलु था एमती सदा बेले था आउ जो जो मानक प्रथम कथा कहीदे जाऊँ जो जो मैंने सब्सक्राइब कर मो चैनल को लाइक कर शेयर कर बहुत बहुत धन्यवाद जी भी कर अल्प बहुत कर समस्त मोर धन्यवाद एमती आशा रखुची आग को बहुत सारा लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम भी टे ग्रो करूँ तो आशा रे अच्छी बहुत सारा सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइबर हेले आपण वीडियो सेमती आगू आगू बहुत भल भल वीडियो पहुँचो एबे तो आरंभ मात्र आज प्लानिंग होची आम गोटे जाऊँ तिरुपति मंदिर फैमिली समस्ते पाखे अच्छी जटणी लोकेशन जो मैंने अच्छा से तिरुपति मंदिर जानी आ जटणी को जो मैंने बुलिया आसुँच आसतु ये वीडियो माध्यम देखिए सब एड्रेस मंदिर केमती कौन ना सबू देखी आम फैमिली सारा जाऊँ तो ढेर सारा मस्ती हम आप स्टे ट्यून था जय जगन्नाथ। कहीं बाबूट मत ना अच्छी की मो आसी ସେଇଠି ଅଛି ବା मामा के दिया गोटे छोटे मोर पूजा मोर रखि ए रे मोर मामा किछि नाही ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ କହିଦେଲୁନି କି ଶୋଇବାକୁ ଶୁଅ नसो ये तो भैया दिया मैंने देखिले मो झील डुगु केमती झील आमर जो छोट मियाँ अच्छी केमती शुआऊँ धोरे बे कहीकि तो सेटा टे मस्ती टाइम थिला तो वीडियो शेयर करछि एबे बर्तमान चलू आमे लेट्स गो कहीदेली तेरिका मु वीडियोटा आरंभ करछि किंतु वीडियोटा आरंभ करथिली किंतु मु पॉज बटन चिपि नथली वीडियो किछि रेकॉर्डिंग नथला कोन करिवि ए प्रभु नुआ ना ब्लॉग रो सेमती हबो कोन करिया हौ समस्त रेडी आ नुआ मेंबर आड होइछन पूजा टिके हाई कर दियो पूजा होछि हमर प्रीवियस वीडियो जो शुभ देखि दिले ता बड़ भौणी तो सी एठी रहइबे ना पढ़ा पढ़ी एठी करिवो चलो तेती रेडी ऑल द बेस्ट रेडी चलो सांग मैंने आम पहुँचगलु मंदिर में आम घर पाखे गोटे तिरुपति मंदिर अच्छी सेठी आम पहुँचुचु बर्तमान बुलिकी तिरुपति केते बड़ मंदिर केते बड़ हनुमान को मूर्ति अच्छी आपको देखा देखु केड़े बड़ हनुमान को मूर्ति देखु आहरी भितर जा देखा आपको समस्त आगे आगे पड़ेगा अरे मत छाड़ी समस्त पड़ेगा ना आमे थरे आसिलु आमे बोधे लास्ट टाइम आसते बोधे हाँ के दिन हो 5-6 मास ये देखु मंदिर जोटा कहूली आपन को देखु केड़े बड़ हनुमान मूर्ति जय बजरंग बाली छोट गुड़ा सब दौड़ी पलाऊँ आगे आगे मंदिरटा भर को आप नेबी सब सेठिकी पलैले हाथ हल्ले दे टिके रेडी हाथ मु पूरा ऊपर अच्छी तो से तलू पलैले हाय कर दियो के गदा गदा काढ़ी रोड देखते
ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପୁରା ତଳେ ଅଛୁ ଏଇନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଦା ହନୁମାନଙ୍କର, ଆଉ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡୁଗୁ ହନୁମାନ ହନୁମାନ କୋଉଠି? ହନୁମାନ କୋଉଠି? ଇତି ଜଟଣୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଜଟଣୀର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଥିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ। ଜଟଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ କରି ଲୋକ କହୁଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ ମାନେ ହାଲକା ହେବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟିକେ ମନକୁ ତୃପ୍ତି କରିବେ, ହାଲକାରେ ବସିବେ, ଟିକେ ପବନ ଟିକେ ଖାଇବେ, ସୁଲସୁଲ ପବନ, ତାପରେ ଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଟଣୀରେ ନୁହନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଟଣୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆସିବେ ଷ୍ଟେସନ୍ଠି ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରଟା କେଉଁଠି, ସେମାନେ କହିଦେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍, ସେଇଠିକି ଆସିବେ ହେରି। ତ ସେଇଠି କହିଦେବେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି, ସେମାନେ କହିଦେବେ, ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଆସିକି ଥରଟେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ କରିଛି, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି, ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ଏଠୁ ଟିକେ ଏଠି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ କୁଦିଆରିରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଠି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବାର ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ଲବଣଗିରି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବୁ। ଏଇଟା ବି ସେ ଲବଣଗିରି ଗଲେ ବି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ପୁରୀ ଅଛି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁରର ପ୍ରେମ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ଜଗତରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ରଥ, ସବୁ ବଡ଼ ରୋଷଶାଳା, ସବୁ ବଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୁରୀରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି, 2013ରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆହୁରି କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି, କିଛି ଖୁସି ଖବର, କିଛି ଦୁଃଖ ଖବର କହିବି, ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆମର ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ସେଠି ରଥ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବସୁଛନ୍ତି। हे प्रभु जगन्नाथ। नहीं दीटा घोड़ा रखा मुंडिया माचु ना नहीं जाओ थे मुंडिया भल लगे तुलसी आण तुलसी जगन्नाथ टाहिया टाहियाटा बहुत सुंदर है हाँ सब सुंदर ना जगन्नाथ जो सब सुंदर सी तो सुंदर ठाकुर दर्शन कल समस्ते कल दर्शन
ପୁରୀ କେବେ ଯିବା ଆଉ ଯେବେ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆଉ ନା କହ ଯେବେ କାର୍ଡ ଆସିବ ସେବେ ଯିବା। ଏ ରେଡି ଆମର ଚାଟ ଖାଇବୁ? ଆରେ ତମେ କଣ ଧରୁଛ ବରା ବରା ଆଉ କଣ ବରା ତରକାରୀ। ତମେ କଣ ଖାଇବ ଚାଟ୍ ଚାଟ୍ ତମେ ଚାଟ୍ ଖାଇବ ଆଉ ତମେ ଚାଟ୍ ଖାଇବ ଚାଟ୍ ତ ମିଳୁଛି ଆଉ କଣ ଖାଇବ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ଚାଟ୍ ହଉ ଦେଖ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଲେଣି ଅଙ୍କଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେ ନେ ମୋର ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ଆଜି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ମୁଁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଜାଣିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ତ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମା ପୁରା ରଥ ପାଖକୁ ଗଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଥ ପାଖକୁ ଯିବା ଓକେ ରେଡ଼ି ଚାଲ